Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. The Goa Investment Potential Port has cleared 10 investment projects with an investment potential of rupees 518 crore and around 3,000 jobs, informed CM Sawant. Second project is an Indiqua Scientific, which is a food processing unit, which is a new unit, and the project is a green category project. त्याच्याने लँड आमच्याकडे वेर्णा हांगासर मागला. इन्व्हेस्टमेंट इज 5 crores, जॉब पोटेंशियल इज 70. इट इज एरिया इज 5,000 square meters. अप्रुवल दिल्ले आसा. थर्ड वन इज टुलिप डायग्नोस्टिक प्रायवेट लिमिटेड. इट इज एक्झिस्टिंग टुलिप डायग्नोस्टिक लिमिटेड इज आमच्या एक्सपान्शना खातीर तेंच्यांनी मागलेले आसा आनी इट इज इन वेर्णा. तेंच्यांनी एडिशनल एक्सपान्शन जे आसा पळय न्ही 2.77 crores 3 प्रोजेक्ट आहा तेंचे वेगवेगळे डायग्नोस्टिक फिल्डान ते आनीक इन्व्हेस्टमेंट गोंयान करपाक सोदता. सो दॅट तांकां आमी क्लियर कट परमिशन्स दिल्ली आहा सगळी. इट इज इन्व्हेस्टमेंट इज अनदर प्रोजेक्ट इज 36 crores of rupees with a job potential of 180. Third is their investment is 8.92 crores, job potential is 179 in same within 5 years. आणि असा त्या वेर्णा हांगासरूच त्यांच्या एक्झिस्टिंग प्लॉटात ते एक्सपान्शन करता. इम्पेरियल डिस्टिलरी प्रायवेट लिमिटेड तांच्यांनी एक्सपान्शन मागला. एट प्रेझेंट त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट कुंडय हांगासर आसा. इट इज एन इन्व्हेस्टमेंट ऑफ 48 crores, job potential is 447. Powerland Agro-Tractor Vehicle Private Limited is a Goan project. Startup म्हणून गोंयान तेंच्यांनी सुरवात केल्लो. तांच्यांनी at present is investment is 50 crores आणि job potential is 998. ओके, तांच्यांनी लँड आमच्याकडे वेर्णा मागल्या. आमी ताका प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला. इट इज अ गोवन स्टार्टअप म्हणून तेंच्यांनी सुरवात केल्ली. Area for them it is 20,000. It is a battery operated vehicles. Even though defense and त्यांच्यो vehicles जो आसा पळय न्ही terrain vehicles सगळ्यो डिफेन्सान वापरले वता. एक्सपोर्ट जाता. अदर कंट्रीज डिफेन्सान तेंच्यो vehicles सुद्धा ज्यो आसा पळय न्ही आतां पर्यंत घेतल्या. गोवन एंटरप्रिनर वेर्णा येतलो. ऑलरेडी एक्झिस्टिंग युनिट तेजो वेर्णा हांगासर आसा. It is electrical means ATVs, battery operated. All terrain vehicles. The Laterite Resort, this project is an hospitality project. It is in 15.74 crores investment. Job potential is 335, and project is coming in Ella village of Tiswadi. Hospitality project. It is own land, that is स्वताची land, आणि तो हय Millrock. Incubaticals Private Limited, जी pharmaceuticals company. The project cost is 150 crores, job potential is 426. आणि ऑलरेडी एक्झिस्टिंग प्लॉट्स त्यांच्याकडे पयलीं दिल्ले आसा त्या खातीरच तांकां ह्या हातूरूय बी आमी हे दिला. इजन बासफॅक्स म्हणतो. Basex. Okay. It is Basex. Okay. Job potential of 380. Expansion to. At present it is in the proprietor promoter is Ranjit Patil म्हणून. It is in at IDC Kakoda 5.71 crores ताची हे इन्व्हेस्टमेंट आणि 318 जॉब पोटेंशियल आसा. साऊंड सिस्टम तयार करता तो. साऊंड बॉक्सीस आणि हे ते तयार करता. ओन काकोडा एक्झिस्टिंग आसा आणि सांगेर हांगासर मागला एडिशनल. इन्व्हेस्टमेंट इट इज अप्रॉक्सिमेटली 6 crores. काकोडा आसा तेजी. आयच्या GIDCच्या बोर्ड मिटिंगेक अशे वेरियस प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिला. तितूर आमी चडशे प्रोजेक्ट हे एक्झिस्टिंग तेंच्या कडेन लँड आसली तितूरूच तेंच्यांनी एक्सपान्शन मागला. सगळ्या प्रोजेक्टाक आमी अप्रुवल दिला.
दुसरे प्रायवेट प्रॉपर्टीत ज्यांच्यानी आपली ओन प्रॉपर्टी तांच्यांनी प्रोजेक्टा खातीर एप्रुवल मागलेले तांकांय एप्रुवल दिला. हितूर एक प्रोजेक्ट हॉस्पिटॅलिटी, एक डिस्टिलरी आनी म्हाका दिसता 5 काय 6 प्रोजेक्ट हे फार्मास्युटिकल रिलेटेड प्रोजेक्ट आशिल्ले. अशा पद्दतीन मॅक्झिमम प्रोजेक्ट गोंयकार काम करपी म्हणजे गोंयांत जॉब पोटेन्शियल वाडोवपी सगळे प्रोजेक्ट आसा आनी एकंदर हाच्या सगळ्या प्रोजेक्ट आमी वेलकम केला. IPB बोर्ड मेंबरांनी सगळ्या प्रोजेक्टांक वेलकम करून जाता तितके बेगीन तांकां हे एक्सपान्शन आनी एडिशनल न्यू प्रोजेक्ट जे सुरू जाता ताका सातत्यान आमी सपोर्ट करता. टोटल ती प्रेस नोट जी आसा पळय न्ही, टोटल इन्व्हेस्टमेंट आनी टोटल हे हांव कॅल्क्युलेट करून कॉस्ट आनी ऑल टुगेदर 10 units have been cleared and some of it is expansion आणि तितून स्टार्टअप बी आहा लायक पावर लायन ATV ते करता ते गोंयकार आमचे with a total investment coming to 518 crores today what we have cleared with the employment potential of almost 3,500. New asa. Few are expansion, few are new. Understood me? So it is with the basic investment of 518 crores with the employment potential of 3,500. 5 मिनटांनी लायता प्रेसाका. सी आता तांकां आमी जेन्ना आपयता तांकां आमी स्पेसिफिकली सांगता आमचे गोंयकार भुरगे कामाक लागपाक जाय. And today at least 2-3 proposal they have given. At least 2 proposals is mentioned. So many locals will be employed. Means they have already contacted people. कळ्ळें म्हाका. तुमी लास्ट टायम आतां पर्यंत जे एप्रुवल तुवें जो विचारला पळय न्ही, आमचे खंयच्या फेजीचेर आसा आनी कितल्या जाणांनी स्टार्ट केले आनी कितल्या जाणांक एम्प्लॉयमेंट दिले हाजी डिटेल्स जी आसा पळय न्ही तुमकां 2 दीस दी आमकां, कारण IPB कडल्यान डिटेल घेता आनी विदीन 2 days प्रेस नोट काडटा. म्हणजे कितें जाल्लें, कोविडाच्या काळात बऱ्याच जाणांक एप्रुवल दिल्ले, त्यांचे थोडे जाणांचे स्टक जाल्ले म्हणून उरलेले. ताज्या उपरांत म्हणजे लास्ट आमी येता 1 वर्स जालें जेंकां आमी एप्रुवल दिता ते खंयच्या फेजीर पावला. आमी एप्रुवल दिल्या उपरांत एटलिस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1 year वता तांकां आपलो प्रोजेक्ट सेटअप करपा खातीर आनी ताज्या उपरांत ते रिस्टार्ट करता. अशेंय प्रोजेक्ट आसा. पण आमी पयलींच्या IPBनी तुवें विचारला त्या प्रश्नाकूय सांगता, पयलींच्या IPB बोर्डान आतां पर्यंत कितल्या जाणांक एप्रुवल दिले आमी, कितल्यांनी स्टार्ट केले आनी कितल्यांनी एम्प्लॉयमेंट घेतले. आमचोय कन्सर्न तो आसा. आमकां शुअर शॉट आमकां गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट दिल्ले जाय ताच्या खातीर आमी काम करता. IPB कडल्यान डिटेल्स घेवन म्हाका 1-2-3 दीस दियात. आमी चड दीस लागतले मातशे IDC हेजे म्हणटा. बट आमी प्रेस नोट जो तो इश्यू करता. नेक्स्ट IPB मिटिंगेनी दिवया. Next IPB board meeting, all this data they are going to give it to us. Right. पेप्सीचो इश्यू म्हाजे कडेन कन्सर्न आमचो लोकल MLA आनी मिनिस्टर्स तांणी मांडला. तांचे एकदां मिटींग दवरल्या, तांचो इश्यू सॉल्व करता. आमी सगळ्या फॅक्टरींक आतां लोकल एम्प्लॉयमेंट दिवपाचे हेजेर स्ट्रिक्टली जे करपाक लागले आसा तांकां लोकल एम्प्लॉयमेंट दितले. थँक्यू. हे पळय रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीक जरी आमी म्हणटा पळय न्ही चुकून म्हणजे व्हेरी फ्यू इंडस्ट्रीज आमी रेड कॅटेगरीच्या हितून दिता. फॉर एक्झाम्पल आतां डिस्टिलरी, एकदां डिस्टिलरी रेड कॅटेगरीन दिसता, बट त्या पद्दतीन इट इज नॉट अ पोल्युटींग इंडस्ट्री. हांव डायरेक्टली ती पोल्युटींग इंडस्ट्री म्हणचो ना. ताका कॅटेगरीन जरी घातली आसत जाल्यार आतां एडवान्स टॅक्नॉलॉजीच्या पद्दतीन जी डिस्टिलरी येवपाक लागल्या, शेवटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमकां जावपाक जाय. ताच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. खंयच्या आमी अशा पद्दतीच्यो ज्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां प्रिकॉशन्स जी आसा 100% घेवपाक लायता. थँक्यू. जालें. फक्त एकूच दुसरो एक इश्यू फक्त सांगता आनी सोंपयता. अनदर इश्यू ओके. फक्त हेजो विशय फक्त आनी एकूच विशय प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां डिक्लेअर करपाचो आशिल्लो म्हणून तुमकां हांवें राव म्हटलें. दोन गोंय सरकार गोमंत विभूषण अवॉर्ड दर 2 वर्सांनी एकदां दिता. कोविडाच्या काळा खातीर गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे फाटल्या 2 वर्सांचो दिवपाक शकले ना. आमी दर वर्सा गोमंत विभूषण अवॉर्ड जे दिता ते आतां पर्यंत आमी जेंकां दिल्या त्यांची नामावळी जर पळयत जाल्यार डॉक्टर अनिल काकोडकर सायंटिस्ट हांकां दिल्लो आसा. आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया हांकां आर्किटेक्चरा खातीर दिल्लो आसा.
डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांकां सायन्स ह्या फिल्डांतलो हो अवॉर्ड दिल्लो आसा. श्री लांबाट मास्करनेस लिटरेचर हातूंत दिल्लो आसा. श्री लक्ष्मण पै आर्ट ह्या क्षेत्रांत दिल्लो आसा. आनी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांकां मेडिकल फिल्डांत दिल्ले आसा. आमी 19-20 आनी 21-22 ह्या 2 वर्सांचे अवॉर्ड दिवपाचे उरलेले. फाटले फावटी ही मिटींग एक 15-20 दिसां पयलीं म्हाज्या चेअरमॅनशिपा सकयल ही मिटींग फायनलायज जाली. हे अवॉर्ड सिलेक्शना खातीर वेगवेगळे मेंबर्स आसा. आज वायस चेअरमॅन आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसात. वेगवेगळे सिलेक्ट करपा खातीर सगळी 8 काय 9 एप्लिकेशन्स ऑल टुगेदर ह्या अवॉर्डा खातीर आशिल्ली. तातूंतले सगळे सिलेक्ट केला आसतना 19 आनी 20 खातीर आमी पद्मभूषण श्री विनायक विष्णू खेडेकर हांचें नांव गोमंत विभूषण ह्या अवॉर्डा खातीर सिलेक्ट केल्लें आसा. श्री विनायक विष्णू खेडेकर हांचे 19 ते 20 ह्या 2 वर्सां खातीर सिलेक्ट केलां. आनी त्याच बरोबर आमी हे फोक आर्ट ह्या क्षेत्रांतले आसा. 2021-22 ह्या वर्सा खातीर आमी म्युझिक ह्या क्षेत्रांत पंडित प्रभाकर जनार्दन कारेकर हांचें नांव सिलेक्ट केल्लें आसा. हे दोनूय गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे स्टेटहूड डेच्या निमित्तान अंदू स्टेटहूड डेचो कार्यक्रम आमी हे अवॉर्ड दिवपा खातीर करतले. ती 30 तारखेची स्टेटहूड डेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी हे दोनूय पुरस्कार गोमंत विभूषण पुरस्कार गोंयचे नावाजलेले पुरस्कार जांकां दिले वता हे पुरस्कार 30 तारखेची स्टेटहूड डेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान दोनूय कार्यक्रम एकत्र करून हे अवॉर्ड दिले वतले. दुसरे 21-22 ओके. प्रोसेस सुरू आसा. जे हांवें हेजेर एश्युरन्स दिला फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हावस. प्रोसेस सुरू आसा. प्रोसेस सुरू जायना फुडें आमी करतले कंप्लीट करतले. हय चल्लां. म्हणजे हांव तें कशें आसा जो पर्यंत म्हजें बजेट एश्युरन्स जे दिसा फायनल जाता पळय न्हू तेच दिसा तें हांव जालें म्हणून काल बजेटांतल्या एश्युरन्सचो मुख्यमंत्री उद्योग सरल योजना कालच्यान सुरवात केली. जांकां MSME स्मॉल स्केल्सचे इंडस्ट्रींतले जांकां लोन घेवपाक जाय त्या खंयच्याय बँका कडल्यान घेवं येता. ताच्या खातीर 10 crores of rupees आमी एलोकेशन केलां. बँक्स आनी कालच्या SLBCच्या मिटिंगेनूय बी हांवें डिक्लेअर्ड केलां की ह्या PMEGPच्या व्यतिरिक्त जांकां लोना खातीर वचूंक जाय आसात मुख्यमंत्री सरल उद्योग योजना ही तेंच्यांनी घेवची. म्हजें सरकार हें जी बजेटरी प्रॉमिसीस दिल्या ते फुलफील करपी सरकार आसा. बजेट जाल्या पासून आयज पर्यंत दिल्ली प्रॉमिस हांव एक टप्प्यान कंप्लीट करीत आसा.